हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर चैनल पुष्पाडिया ब्लॉग। आशा करूँ समस्त भल थे। आज गोटे नुआ फ्रेश वीडियो आपको बहुत सारा स्वागत। तो ये तो पाखापाखि टाइम हो गलानी आसिक 11:30 आम समस्ते उठिलु उठी देखिए बेड पूरा असना हो पड़ी उठिलु उठिकी काम तो किसी भी सरीनी। आज लंच रे 12टा हला उठिया लंच रे कौन आज रोसई हम कि कौन हम मुझे जानी। तो चलन जीवा मो सहित वीडियो कंटिन्यू रुहतु। मुझे दिन मान कौन कौन ना आपण मैंने निहाती मो सहित देखिए। तो वीडियो स्टार्ट नहीं रुहतु। चैनल जो मैंने नुआ अच्छा जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दिखाँ कमेंट दबा निहाती जमा भूलें। तो चलो जी देखिए कौन करिया मोर कम सब स्टार्ट। एम सब मोर 4टा भाई अन देखा अच्छा तो क्या अनुज एपटे आम किटी गरम हो गला चिकेन चिकेन बर्तमान खाइब ये चढ़े मान खाइबे अलरेडी गरम हो गला बांफ बाहर बंद करदवा डब्बाटा कहला उठ उठ उठुनु तादर किसी नाही तू उठ तो कहला पूरा सांग माने को बळे लेट रे उठिलु। अबे बसैछु हमर वेज बिरयानी धरिक लंच रे। वेज बिरयानी घर हे नथला बाहर आछि। तो चलन जीवा आग वेज बिरयानी खाई दबा तापरे जाई कि जहा करिया पेट पूजा सरू आग। खंदु किट्टी केमती आसी कि एसी रे सोइछि। एसी रे एसी ता गरम होउछि सेपटे दबा फैन लगी स्टैंड फैन हेले भी सी आसिक एसी रे सोई सी ता छुआ को आला एडे 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 केम बुलुची दौला दौला दी उठिलो टिके केन दौड़ुची त लांज कोन पड़ी कि रहउनी पूरा सीधा आइ गयो स्ट्रेट। ओहो सेटा को घुट माला टमाटर को निजे घुट ए किटी 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 कम 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 किटी कम 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 केमते अनै छि पूरा बाग सिंहटा बलिया देखा जाउची। मासे हमर बिरयानी खिया चल छी अगर वेज बिरयानी हमें आई बाबू लोक आमर है उभा जेते पोता सीते आमे तो आमर खाइलु तम देहरे कहीं बाजुची म तमर कोन आउ कोठी बाजुनी जगह नहीं नहीं की अब लोकटे ना जे सावित्री असलानी कोन आणबनी मो पे साड़ी पड़ी। हाँ कौ दिन जिया आज ए ढली जीवा पड़ू से कौन चढ़ीचु मैंने से खाई करी भी आउरी था बाबा संग खाइया को तार मन। जने भद्र महिला व्यक्ति जने कमेंट देथिले तमे मन अछि त तुम घर गोटे कार्तिक पूर्णिमा को गोटे महिला जने वीडियो नहीं नहीं से महिला जन को मुझे कहू चाहूँगी तुम डैशटा नुह तुम टे संभाल मैडम तुम डैशटा टे संभाल बुझल दर दर आ पोल खोलिया जमा चेष्टा करनी आ जहा कहार अच्छे पूरा ना पूरा सामना सामनी पूरा मैदान उपरक आस डायरेक्ट खेल हम पछरे भाई आउ कि चलनी आकु कहबी ताकु कहबी जहाँ कह पूरा सामना सामनी फेस टू फेस रंपा रंपी हवा कौन कौच आज जी मार्केट तो 4टा तो अलरेडी ये हेले सांग मैंने खाई सारा पर जाते पैसा हेटी घसी देवी पैसा कौन मत मागुच पैसा कौन जान मु कौ लेबुल
ଜାଣିଛଟି ଆଉ ତାହେଲେ ମାନେ କଣ କହୁଛ ଯିବନି ଯିବନି ସାବିତ୍ରୀ ହବ ଡ୍ରେସ୍ କି କିଣିବୁ ତୁ କିଣିବୁ ମୁଁ କିଣିବି ଡ୍ରେସ୍ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ଡ୍ରେସ୍ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି ଆରେ ମତେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ମାରିବୁ ମୁଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହବ ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ନା ଦେ 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 କେମିତି ହଉଛି ଫଡିଆ ଟେକିକି ପୁଅକୁ ସେ ପୁରା ଅନେଇଛି କେମିତି ଅନା ଯୋଉ କଣ କହିଲ ତମର ପା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପା ସେଦିନ ଆଣିଛ ଟି ସାର୍ଟ 3ଟା ସେଦିନ ଯାଇଥିଲ ଯୋଉ ଜେଡ୍ ରୁ କଣ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଆଣିବି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ ଯିବା ନାଇଁ ତ ରୂପା ଜାନି ପାଖକୁ ଯିବା ଯେହେତୁ ଅଲରେଡି ଟାଇମ୍ ଆସି 7ଟା ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁକରି କ'ଣ ହବ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଏଠି ପୁଣି ଏବେ ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଦିଆହେଇଛି ଅର୍ଡର ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହଁ ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କେତେ କି ଖାଇ ଦେଇକିରି ଜଲ୍ଦି ଯିବା କ'ଣ କରିବା ମାର୍କେଟ ନା କ'ଣ ନାନୀ ପାଖକୁ କ'ଣ ଆମେ 8:30 ଭିତରେ ଆସିନଥିବା ଭାରି 7ଟା ଏବେ ହେଲା 7:06 ଧର ଧର ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ପକେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୋ ଇଏ ସେ ମନା କରୁଥିବ ଆସିଲେ କହିଲ ପକେଇକି ଆଣିବେ ଭଲ ମନା କରୁଥିବ କୁହ ଯା ଯା ପକା ଆଉ ତାର ଅଲଗା କାଢିଦିଅ ହଁ ଲୁଣ ଖାଲି ସସ୍ ନୁହଁ ପଡୁଛି ତ କ'ଣ ଲାଭ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଗରମ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି ମୋର ରଜ ପାଇଁ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣା ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କହିଲ 10,000 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲୁ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଖୁସି ହବୁନି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ମତେ କ'ଣ ଯାଉଛି ତୁ କହିବୁ ନା କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହଁ ହଁ ମୁଁ ଖୁସି ନୁହଁ କ'ଣ କୁଇନ୍ସ କଲେକ୍ସନ ୟେସ୍ ଏବେଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ କୋଉ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍ ଦୋକାନରେ ନାନୀ ବେଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବେ ତାପରେ ନାନୀ କ'ଣ ଖବର କିଛି କହିବ କି ଆଗ ଖାଇଦିଅ ତା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବ ଏଠି ନାନୀଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଭେଜ୍ ମୋମୋ ଆଉ ରୂପାଲ ନାନୀଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଧନ୍ୟବାଦ କ'ଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା କ'ଣ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୁହାଯାଏ ନା ଖୁସିରେ କହିବେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ହଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଶାଢ଼ୀଟା ରିଭିଲ୍ କଲେ କଥା ହେବା ଶାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ହବ ଖୋଲ ଓପନିଂ ହବ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗୁନି କଲର୍ଟା କଲର୍ଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ପାଟି ହଁ ଏଇଟା ପଣତଟା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ବଡି ବି ପୁରା ସିମ୍ପଲ କାମ ଅଛି ଏଇଟା ଭାବୁଛି ସାବିତ୍ରୀକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ଏଇ କଲର୍ଟା ପୂଜା କଲେ ବି ଭଲ ହବ ହାତ ମାରନା ଆଉ ଏଇଟା ବି ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ ହେଭି ୱାର୍କ ପୁରା
एटा को आम आम सबुतिक फास्ट गोटे थर देखिलु चॉइस है खाली खोलिकी देखिलु हाँ एम्ब्रोडरी वर्क होती आ स्टोन वर्क भी होती भल लगुच नहीं नहीं सेटा हाँ हाँ नहीं माने पाखापाखि प्राइस अच्छे 200 ना 500 कौन एमती डिफरेंस अच्छे हाँ घरे पहुँच गलु शॉपिंग हॉपिंग सारिकी नानी पाखे भी देखा करी ब्लाउज से शाढ़ीटा दे पलि आसी तो आडियोटा को लंग करने चाहूनी तो आज वीडियोटा को मुझे ही ब्लॉगटा एंड करुँची भल लगी निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट दबा को जमा भी भूलें ठीक अच्छे आउ काली देखा पुणी गोटे नुआ जबरदस्त इंटरेस्टिंग ब्लॉग रे टाटा बाय गुड नाइट।